जिंदगी बहुत ही छोटी है। इसे तजर्बात की भेंट मत चढ़ने दीजिए। अपनी प्लेट में पड़ा हुआ लड्डू ना इंसान को हमेशा छोटा ही नजर आता है और दिमाग में एक खुलबुली हर वक्त मचती रहती है कि दूसरे की प्लेट में पड़ा हुआ लड्डू न जाने कितना मज़ेदार होगा। काश किसी तरह से ऐसा हो जाए कि वो लड्डू मैं भी चख लूं। अब वो लड्डू चखने के मसलों में ना इंसान इतना ज़्यादा तंग होता है और इतनी ज़्यादा परेशानियों का शिकार होता है कि उसको खुद भी समझ नहीं आती कि उसने अपनी ज़िंदगी में मौजूद किन किन नेमतों की नाशुक्री कर दी है। अब यही हाल ना पाकिस्तान में रहने वाले उन पाकिस्तानियों का भी है जिनकी ज़िंदगी वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए अच्छे खासे तरीके से गुजर रही है। उनके पास ज़रिया रोज़गार भी है, उनके पास घर बार भी है, उनके पास गाड़ी भी है और उनकी ज़िंदगी एक हैंडसम वे में गुजर रही है। लेकिन ये दिमाग में जो एक खुलबुली चल रही होती है ना कि भी हमने बैरून मुल्क जाके ही रहना है और वहाँ जाके हम अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएंगे। तो ऐसे लोग ना सिर्फ परेशानियों का शिकार होते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने साथ जुड़े दूसरे रिश्तों की ज़िंदगियों में भी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स पैदा करने का बायस बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में लाहौर से यूके आने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली की कहानी जो है ना वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अपना अच्छा खासा घर बार और अपना रोज़गार वहाँ पे छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इन ख्वाहिशात में कि भी हम एक दफ़ा बैरून मुल्क चले जाएंगे ना और यहाँ पे यूके अगर हम लोग आ गए तो फिर क्या है कि भी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लाहौर में इन लोगों का अपना एक 10 मरले का घर था और इन लोगों के पास एक होंडा सिटी गाड़ी थी और जो हस्बैंड था ना वो लाहौर में इसका एक फार्मास्यूटिक्स का बिजनेस था। अब जी ये जो बंदा था ना इसको बड़ा शौक था कि भी मैं जो है ना वो लोगों के ऊपर ना अपना बैजा बैजा बिठाऊं और ये साबित करूं कि भी मैंने ज़िंदगी में ना बड़ी तरक्की की है। इसी तरह से करते करते ना अब ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं था अपनी ज़िंदगी में। 2 इसके बच्चे थे, अच्छी खासी इन लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे गुजर रही थी। लेकिन वो जो एक मतलब इंसान के अंदर बात है ना कि भी मैं आगे से आगे बढ़ूँ, वो इसको सुकून के साथ बैठने नहीं दे रही थी। अब जी इस तरह ही ना करते करते इसके एक दोस्त के ज़रिए से इसको पता चला, किसी एजेंट के थ्रू इसे पता चला कि भी यहाँ पे यूके में ना केयर वर्कर वीज़ा जो है ना वो बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाता है और इस केयर वर्कर वीज़ा के ज़रिए ये एक वर्क परमिट ही है और इसमें ना आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। यानी कि हस्बैंड जो है वो केयर वर्कर वीज़ा लेगा और बाकी बीवी और बच्चे जो हैं उसके डिपेंडेंट के तौर पे जाएंगे। और इस सारे चक्कर में ना इसको तकरीबन जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपया इसका लगा और इसने ना अपना घर भी बेच दिया, अपनी गाड़ी भी बेच दी, अपना जो बिज़नेस था उसको भी वाइंड अप कर लिया। और अंदर से मसला ये था कि भी एक दफ़ा बैरून मुल्क चले जाएंगे तो यूके जाने के बाद क्या है कि भी वहाँ पे हम लोग पाउंड्स में पैसे कमाएंगे। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की है ना ये 1 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगी। ये बात आप लोगों के साथ मैंने अक्सर शेयर की है कि यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा में बहुत ढेर सारे ना स्कैम हुए हैं और पाकिस्तान इंडिया में तो ये जो केयर वर्कर वीज़ा था ना ये शुरू शुरू में ऐसे रेवड़ियों की तरह बांटा गया और यहाँ पे जब आने के बाद लोगों को पता चलता था कि भी ऐसा तो कोई यहाँ पे इदारा है ही नहीं जहाँ का कि हमें वर्क परमिट दिया गया था। तो इसकी वजह से फिर हुकूमत को ये बात पता चली और अब यहाँ की गवर्नमेंट ने ना ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि अब ये जो केयर वर्कर वीज़ा है ना इसके ऊपर मुस्तकिल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है और वो लोग जो कि यहाँ पे इस वीज़े के ऊपर आए थे अब उनको भी अपना वीज़ा जो है ना वो किसी और कैटेगरी में स्विच करवाना पड़ेगा। खैर जी अब ये जो फैमिली थी ना ये पाकिस्तान से इन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के ना कोई तकरीबन 1.5 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट की जिसमें कि इनके वीज़ा की फ़ीस वगैरह और बाकी सारे के अखराजात जो इन्होंने केयर होम को पैसे देने थे यानी कि उस एजेंट को पैसे देने थे वो दिए और इसका जी वीज़ा लगा और ये लोग ना यहाँ पे लंदन में आ गए। फिर जी यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने एक घर जो था वो किराए के ऊपर लिया और इसका जहाँ पे ये केयर वर्कर वीज़ा लगा था ना वहाँ पे इसने ज्वाइनिंग दे दी और अभी इसको ना काम करते हुए कोई तकरीबन 6 महीने ही गुजरे थे जबकि ये यहाँ पे क्रैकडाउन शुरू हो गया जिसमें कि हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया कि अब किसी भी बंदे को जो है ना वो केयर वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा और वो लोग जो कि यहाँ पे आए थे अब वो भी अपने वीज़े की कैटेगरी जो है ना वो स्विच करवाएंगे।
اب شروع میں تو آ کے 6 مہینے ان لوگوں نے وہاں پہ، جب شوہر نے جوائننگ دے دی اس کے بعد اس کو وہاں پہ پیسے وغیرہ بھی مل رہے تھے، اور یہاں پہ ان لوگوں کا جو دال دلیا تھا نا وہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی نا، اس کے بعد اب کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں کہ یہ اپنے ویزا کیٹیگری کو نا کسی اور ویزا میں سوئچ کرواتے۔ تو ان لوگوں کے پاس صرف اب ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا کہ بھی یہاں پہ نا یہ لوگ چھپ کر رہنا شروع کر دیتے۔ اللیگل ہو گئے اب یہ لوگ، کیونکہ اپنی ویزے کی کیٹیگری کو سوئچ نہیں کروا سکتے تھے، اتنے پیسے تھے ہی نہیں ان کے پاس، اور جو تھوڑی بہت یہاں پہ اس نے رہتے ہوئے پیسے کمائے تھے وہ صرف اور صرف یہاں کے اخراجات، گھر کا کرایہ وغیرہ دینے میں جو تھے نا وہ صرف ہو گئے تھے۔ اب جی یہ لوگ ہو گئے یہاں پہ اللیگل، اور ان کے پاس کوئی بھی ویزا کی کیٹیگری نہیں رہی۔ پاکستان ابھی یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں سے اپنا سب کچھ بیچ کر آئے تھے، اور یہاں پہ اللیگل ہونے کے بعد اب یہ یہاں پہ نہ تو شوہر اور نہ ہی بیوی جو تھے نا وہ کوئی جاب وغیرہ یہاں پہ کر سکتے تھے۔ بچے جو کہ انہوں نے اسکول میں ان کا ایڈمیشن وغیرہ کروا دیا تھا، ان کو بھی اسکول سے ہٹا لیا کہ بھی ہم لوگ اب یہاں پہ مزید سٹے نہیں کر رہے، یہ بتا دیا۔ اور اس کے بعد اب کیا کہ اللیگل ہو گئے، اور ان کو کہیں پہ جاب وغیرہ نہیں مل رہی تھی۔ گھر جس میں کہ یہ کرائے میں رہ رہے تھے، وہ 1 مہینے کا کرایہ تو انہوں نے دے دیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا کہ بھی اس مہینے کے اینڈ پہ نا ان لوگوں کے پاس اب اتنے پیسے تھے نہیں کہ یہ مزید آگے کنٹینیو کر سکتے اس گھر کو، تو جی ان لوگوں کو نا مجبوراً اب وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر جی اس نے نا وہاں پہ جو مقامی مسجد تھی نا وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیا، اور 1-2 راتیں انہوں نے نا وہیں پہ مسجد میں جو تھا نا وہ سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ لی، اور وہاں پہ جو لوگ نمازی وغیرہ آتے تھے ان کے ریفرنس وغیرہ یوز کر کے اس نے وہاں پہ نا کیش ان ہینڈ جاب جو تھی نا وہ ڈھونڈنے میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس جاب کا یہ فائدہ ہوا کہ کام تو اس کو زیادہ کرنا پڑ رہا تھا، لیکن چلو یہ تھا کہ جہاں پہ اس کو کوئی بھی پیسے نہیں نہ تھے اس کے پاس، تو وہ چند پاؤنڈز اس کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے یہ کہ بھی ان لوگوں نے نا اب ایک کمرہ کرائے کے اوپر لے لیا تھا، جس میں کہ یہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب اس کمرے کا بھی کرایہ جو تھا نا وہ کم نہیں تھا، وہ کمرے کا ہی کرایہ جو تھا نا وہ تقریباً 800 سے 900 پاؤنڈ کے درمیان میں گر رہا تھا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے اخراجات وہ علیحدہ سے ان لوگوں کو جو تھا نا وہ مینیج کرنے تھے۔ ابھی جو تھا نا اس نے وہاں پہ یہ جو نوکری اس کو ملی تھی نا کیش ان ہینڈ جاب کی، وہ وہاں پہ ایک ہوٹل کے اندر کلیننگ کی جاب تھی، اور یہ خیر اب چونکہ مطلب مرتا کیا نہ کرتا، تو جی وہاں پہ اب کلیننگ کی جاب بھی اس نے شروع کر دی، لیکن اب چونکہ حکومت کی طرف سے ہر جگہ پہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اللیگل لوگوں کو تو یہ یہاں سے پکڑ کے ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں۔ اب جس ہوٹل میں نا یہ کام کر رہا تھا نا بندہ، وہاں پہ جس دن یہ کریک ڈاؤن ہوا نا، کہ وہاں پہ جس دن یہ ریڈ ہوئی، یہ لکلی وہاں پہ اس دن جاب کے اوپر نہیں گیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی، اور پھر اس کے بعد جب یہ نیکسٹ ڈے گیا وہاں پہ اپنے کام کے اوپر، تو جی ہوٹل والوں نے اس کو جواب دے دیا کہ بھی ابھی یہاں پہ تو کل ہی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو جرمانہ بھی ہوا ہے، اور یہاں پہ ریڈ ہوئی ہے، اور مزید جو ہے نا اب ہم کسی بھی اللیگل بندے کو یہاں پہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، آپ جس ریفرنس سے آئے تھے ہم ان سے سوری کر لیتے ہیں کہ اب ہم مزید جو ہے نا یہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی بندہ اس کو جاب پہ نہیں رکھیں گے۔ اب یہ جو ہے نا یہ جو شخص یہاں سے لاہور سے گیا تھا UK، وہ اب پھر سے جو ہے نا وہ جاب لیس ہو گیا ہے، اور سٹل یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ چھپا کے یہ فیملی رہ رہی ہے، لیکن اتنے کے زیادہ ان کے برے حالات ہیں کہ وہاں پہ اب یہ جو فوڈ یہاں پہ ملتی ہے نا فار فری، یعنی کہ جو ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں یا مطلب جن کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ خود سے چلا سکے نا، تو ان کو یہاں پہ UK میں جگہ جگہ پہ نا یہ فری فوڈ کے سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ جا کے لائن میں لگ کے اپنے بچوں کے لیے تقریباً ہر روز یہ وہاں سے کھانا وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں، اور جو مسجد ہے نا وہیں پہ ان لوگوں نے کوئی کرا کے نا اپنا سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا ایک کمرہ وہاں پہ لیا ہوا ہے، اور اس کا کرایہ جو ہے نا یہ کوئی تقریباً 300 پاؤنڈ پے کر رہے ہیں، لیکن اب وہ 300 پاؤنڈ بھی ان کے لیے اکٹھا کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور اوپر سے مسجد والے جو ہیں وہ بھی تھریٹ کے اوپر ہیں کہ اب ہم آپ کو کتنی دیر جو ہے نا وہ یہاں پہ چھپا کے رکھ سکتے ہیں۔
फ्री में कोई इनको अब वर्क परमिट दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जो भी कंपनीज वगैरह या जो भी फूड शॉप्स वगैरह हैं, वो वर्क परमिट देने के ना को 20 या 25 हज़ार पाउंड मांगते हैं, और इतने पैसे इनके पास है नहीं, और ना ही आगे वीज़ा मज़ीद अप्लाई करने के लिए इनके पास जो है वो पैसे हैं। इलीगल और तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और सर छुपाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। खाने पीने का मैंने आपको बताया कि बस इस तरह से लाइंस में लग के या किसी से मांग मूंग के जो है ना, ये खाने का खर्चा जो है वो पूरा कर रहे हैं। बड़े ही मुश्किल हालात में ये अपने 2 बच्चों के साथ इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं, एक तरह से सड़कों पे ही रुल रहे हैं। और इनके ऊपर ये जो क़यामत गुज़री है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सुहाने ख्वाब की वजह से गुज़री है कि भी हम लोग एक दफ़ा यहाँ पे यूके में चले गए तो उसके बाद ना जाने हमारे कौन से वारे न्यारे हो जाएंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी को ना हमेशा दूसरों की तरफ देख के जो फ़ैसले करता है ना, वो उसकी ज़िंदगी में ट्रबल ही क्रिएट करने का बाइस बनते हैं। बहुत मुश्किल हालात में ये लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, और इन लोगों को जितने भी लोग यहाँ पे जानते हैं ना लोकली, सबका यही कहना है कि आप लोग जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से इलीगल छुप के रहने से और अपने आप को इस तरह मुसीबत में मुब्तला करने से बेहतर ये है कि आप लोग पाकिस्तान वापस चले जाएं, और वहाँ पे जाके आप कम से कम, आप लोगों के पास रहने के लिए एक लीगल स्टेटस तो है ना, वहाँ पे आपको छुप के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग अभी भी स्टिल यही सोच रहे हैं कि हम लोग करें तो करें क्या। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।